नमस्कार। मु श्री अनुप कुमार नंद आपण मानू गीतिमालिका वीडियो तरफ स्वागत जनाऊँगी। आमर आज्ञा श्रीमद भागवत गीता चलता। अर्जुन को श्रीकृष्ण बुझाऊँच जो जगार रही ता परठू मु आरंभ कर। नदी पुष्करिणी कूप जले करी स्नान निश्चले सुखे पुणी करती जे तर्पण विवेकी मोचरणे दियंती ध्यान रही स्वर्ग सुख को तुच्छ मणंती सदा सही नित्य भजंती मते देखंती मोर रूप वेदांत फल पांती एतिरंतन सत्य साध्य मते निजर कर्म को करी जानती कर्म फल रे केबे न थाए तांक मति किंतु कर्मर फल मन मध्यरे धरी जे करुथांती तांकु आसक्ति थाए घारी आसक्ति रही कर्मे प्रवृत्ति न रुहई सेपरी कर्म कले किछि लाभ नुहई ईश्वर परायणे फल को त्याग कर सिद्धि असिद्धि सम ज्ञान रे कर्म कर। किछि लोक अछंती जो माने नदी पुष्करिणी कूप जल स्नान करी निश्चल होई जल तर्पण करती किंतु जे विवेकी जन सी केवल मो चरण तले ध्यान रहे स्वर्ग सुख को मध्य तुच्छ मन करे मते से नित्य भजन करे एवं मोर रूप देखे वेदांत फल पाए जे निजर कर्म को सुचारू रूपे संपादन करिपारंती किंतु कर्म फल रे तांकर कौनसी आशा न थाए किंतु जो माने कर्म फल को आशा रखिके कर्म करी चलती तेणु कर्म रे तांकर प्रवृत्ति ठीक न थाए आसक्ति भरा प्रवृत्ति रही थाए से भली कर्म रे किछि लाभ नहीं। तेणु ईश्वर उपरे कर्मर फल को आमे छाड़ी देई यदि सिद्धि असिद्धि दीटा जाकू समज्ञान नहीं कर्म करी चलिबा ताहले कर्मर फल निश्चय भल रहिबो। श्रीकृष्ण बुझाउचंती अर्जुन को सही समज्ञानर नाम अटई जोग जोग मार्ग रे बुद्धि सर्वतम बुझिबा समवृद्धि आश्रय नहीं चाल अर्जुन फल कामना कले हेय मध्यरे गण्य बुद्धियुक्त ज्ञानी जन ईश्वर प्रसादे सुकृत दुष्कृत तेजी जोगे मग्न हृदय आसक्ति शून्य हुअंती देखाई चातुरी ताहाकु कहंती जान जोग बोली करी। तेणु जोड़ी समज्ञान रही थाए ताकू जोग कहती जेतेबेले मनीष जोग मार्ग रे प्रवेश करे सेतेबेले तार बुद्धि त्वरान्वित होई सहस्र गुण बढ़ी जाए एवं समबुद्धि नहीं से काम करी चले किंतु जे फल कामना रखी कर्म करे ताठू बोका बोली कहीं नहीं। जो माने आसक्ति शून्य होई कर्म रे मन रखी कर्म करी चलती प्रकृत सेटा होची जोग एवं से लोक को आमे कहचे जोगी। ज्ञानी वही कर्म फल रहंती दूर रे जन्म बंधन रु मुक्त हुअंती शेषरे विष्णु पद लाभ करी मुक्ति लभंती सेमानकर सर्वदा
हुए सदगति मोह माया विनाशरे बुद्धिर प्रकाश वैराग्य भाव मनरे जन्मे अवश्य लौकिक वैदिक जेबे हेब बुद्धि ज्ञान निश्चल स्थित प्रज्ञार ଏହା ହିଁ ଲକ୍ଷଣ ଅଚଳ ହୋଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ ବିଷୟା ବିଷ ନାମଜି ନାମକୁ ଚିନ୍ତିଲେ ସେବେଳେ ହୋଇବ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନର ଉଦୟ ଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବତି ରେ ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ। ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇ କର୍ମଫଳଠୁ ଦୂରରେ ରହିଥାନ୍ତି, କର୍ମଫଳ ବିଷୟରେ କେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିଚାଲନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ କର୍ମ କରିଚାଲନ୍ତି। ସେମାନେ ଜନ୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁକ୍ତି ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁପଦ ଲାଭ କରି ସଦ୍ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋହମାୟା ଆମେ ଯଦି ବିନାଶ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଆମର ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରକାଶ ହେବ। ବେଳେ ବେଳେ ମୋହମାୟା ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ ମନରେ ଉଦୟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ନିଶ୍ଚଳ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ଯାହାର ମନଟା ସ୍ଥିର ସେ ହେଲା ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ। ନିଶ୍ଚଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଲୌକିକ ବୈଦିକ କର୍ମରେ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ନେଇକି ସେ କର୍ମକୁ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଅଚଳ ମହାମେରୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନର ଉଦୟ ହେବ ଏବଂ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଜିନିଷ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ, କାରଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମୋହମାୟା ଗ୍ରସ୍ତ ମନକୁ ଏବଂ ହୃଦୟକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା କଥାରେ କଥାରେ ସିଏ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ବୁଝେଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ବୁଝି ସାରିବା ପରେ ଏ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରହିଲା। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେବ ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ এই ଗୀତିମାଳିକା ଭିଡ଼ିଓ ତରଫରୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଅଧ୍ୟାୟଟି ଯେତିକି ପଢ଼ା ହେଲା ସେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।